Naimbag nga aldaw kakailyan. Welcome to the Talks and Talks from the capital daytoy Apo. Iti La Union ag kaysa talk show. I am Jappy Marbella ket iti umuna nga rod Apo nga episode tayo intay makauman no less than our Super Mario here in the province of La Union, Honorable Governor Mario Eduardo C. Ortega, and he is joined this morning by two nga makikisig po nating board members. We have Apo Board Member Gerard Austria and Apo Board Member Ram Ortega. Muna nga rod Apo, intay manggan iti opening statements of our dear officials. Gov Mario? Umuna-unay, naimbag nga bigat tayo amin. Datoy nga programa ket may isa kadagitay means and ways of bringing the government to the people. And showing no anya iti maararamid ditoy probinsya tayo, anya iti araramiden iti provincial government yo, nya iti araramiden dagitoy katulongak nga agpataray Apo iti probinsya tayo, pabaen nga datoy dagitoy bokales nga kakadwa tayo, nga isudamot Apo iti atay kaakbay wenno kadwami nga mangkitkita, anya iti aramiden tayo, anya ti kasapulan iti tattao ditoy La Union. Thank you, Gov. Sir Gerard? Naimbag nga bigat kada tayo amin na po. Maragsakan na po, dahito anakin kamsat you, Board Member Gerard Austria, akas Chairman, iti Committee on Disaster, danon kada kayo apo, tigiti updates, tigiti nagapuanan tayo, iti daytoy apo naglabas nga bagyo. Okay, and BM Ram? Hello po, good morning po sa ating lahat. Andito po tayo para mag-share po ng mga updates po sa ating mga barabarangay and as a committee chair also of Public Works and Utilities. Good morning po sa ating lahat. Ayan, sige po. So sa ating unang episode po, ang topic po natin ay ang efforts nga po na ginagawa ng provincial government kasama ang ating mga partners in the national government tungkol nga po dito sa hindi natin inaasahan napakalakas na bagyong Emong that we experienced last month. But before we go into that, dahil ito po ang ating maiden or ang ating unang episode, nais po nating alamin sa ating butihing governor, what was the inspiration kung bakit po natin naisipan na magkaroon po tayo iti kastoy nga programa Apo Gov daytoy La Union ag kaysa talk show. Tell us about the inspiration behind Well, that. it is may isa nga avenue datoy nga may danon mo iti gobyerno iti probinsya iti tattao. It is a way of information and communication between the provincial government and the people themselves. The people are entitled to know what is happening. We are entitled to also receive what are their perceptions, what are their thinking nga coming back to us. Well, definitely, uray idi agam kampanya kami pala the last election. This is what I have always been telling people nga papapanak niya. Nga iti gobyerno dapat there are two-way nga communication between the people and the people that serves them. So, numakat mo di dyan na agpugpugtukan noan niya. Things that you do, they may not like, they may have other reactions. They may have something to contribute to improve the quality of service that it's entitled to them. And it is our obligation to give to them as their public servants. Iso nga, daton na yung programa will serve as a, how would you call it, an information not only for the people, but for us as well. Tano dagitoy ko maagagbuy-buya kada amin, no adda dagitay kayat da nga inputs, especially no constructive ba niya, pangasiyo, idanon nyo kada kami and we will always have the ear to hear about it. I think that is the main thrust that I would want to achieve in having this program again. Nga ko nakata, hangko mga ako nga siyak tinangirugi dito. This was started before. However, I aim to improve it. Okay, agyaman kami launay Apo Gov ket ita kasta nga rod Apo na enlighten tayo Apo no inya iti purpose na daytoy La Union ag kaysa talk show
talks and thoughts from the Capitol. Daytoy nga rod apo dagiti direktiba as well as the initiatives nga agapo apo iti Capitol and how we can find counterparts in that in our partners, private or the national government. Okay, so iti kasta nga rod apo, intay dumanonan iti topiko tayo for the first episode apo iti La Union agkaysa talk show. Dahito yung rod apo, intay maamuan, dagiti efforts nga aramidon tayon, and the ways forward. Tapnuhan tayo man ikarkararag, no adanto man nanti sumangpet nga didigra, nya dagiti aramidon pay, iti provincial government, as well as dagiti dawatan tayo nga panagkaysa iti tunggal umili. Governor Mario, intay damaga manggarod, kamusta apo iti recovery efforts tayo and rehabilitation dito yung probinsya? Well, I think on that area, the first priority that we had was to clear the roads for access, to energize all the other towns, even the barangays themselves, and bring subsistence to dagitay evacuees tayo kada dagitay nadadael ti balbalay da kada amin. Because iuray no nalpasen ko nam dijay Bagyo, awan da jay evacuation center rin. Kasano ngayon agtrabaho da ket awam mo ti pagparusan da kada amin. So it is natural for them nga dijay shelter da ti maysa nga unaen da, but in some way mabati mo di pinagdirok da ti pinagkaanda ti aldaw-aldaw anya. So that is where the government comes in and lends a hand. It is not a forever nga relationship anya, but while we still see that they are in a harder position, we are there to provide them, to help them get back on their feet. Itibiyang met apo Board Member Gerard, you are the committee chairperson on disaster preparedness and management and relief services. Sir, siguro we'd like to ask, during typhoons, you are really one of the officials who really go on the ground. Tiket mi siguro nga idamag apo bukal, inya dagiti challenges ba mismo on the ground nga talagang ma-witness mo on the exact day of the typhoon or just hours after na nag-ravage po yung Typhoon Emong? Ado tagiti nakita tayo apo kakasta nga banbanag, one of which during the typhoon isud na-paralyze apo iti communication systems apo. Han tayo nga makontak di tagiti responders tayo, ibaon mo mapan iti kasta, ag-rescue. Iso nga iti bandag apo iti sago niyang palawigan, babaan kini apo Board Member Ram, kasrimwar apo di pa nag-meeting tayo iti PDR Council. Nakikita tayo apo nga nangaramid tayo iti resolusyon nga tagiti amin nga telco companies nga dati cell sites da ket masapol nga may kanda apo iti genset daytoy apo ket na tackle min idi naudi nga session tayo babaen apo kini apo BM Ram. Ket usong mag-share doon. Opo, actually yun po, nag-privilege speech po tayo na magkaroon din po ng ordinance na magkaroon po ng generator lahat na powered by gasoline. Kasi po as nung meeting po, meron pong iilan na mga cell site na hindi po genset na powered by gasoline. So, ibig sabihin, may mga ibang telco na parang power bank kumbaga. So kung walang walang kuryente, hindi rin nakakapag-recharge. Which is yun po yung naging reason kung bakit po may iba po tayong telco na back down for may signal pero walang naibabatong internet. Bukod doon, nakita din natin yung mga sa dami ng mga nagtumbahang mga kahoy sa mga kalsada. So, yun din po yung isang titingnan natin sa ating committee, joint with the kalsada, with the chair of the Committee on Public Works. Kitaan tayo apo, tagiti aga-identify tayo, tagiti ayan ti highway tayo. Noon niya ti masapol nga agikat, agproning, ta isuda apo iti maysa nga nang ted iti
obstacles apo babalik pa nag rikos dagiti responders tayo during the typhoon. What we are thankful, Apogov, well, we had casualties but not of so much scale. Inyang rod nga ta, Apogov, on your thinking, inya dagiti readiness tayo that resulted nga haano niya kasi kadakkel iti casualties or lost lives. during Well, the typhoon. definitely, that is a big factor. Less casualty than expected, especially from a devastating typhoon that hit us. To add a little more on the DJ na-observe mi nga nakita mi dato yung bagyo niya. Before the typhoon, we called for a meeting already, and there are assets that have been already prepositioned. However, due to the breakdown of communication, which is unprecedented nga handamot nga pagarup nga kasi because we have never experienced something like this, no? So, you know that the capital is not even accessible for 2 days. That's right. So, you can imagine, our disaster command center was even a disaster. Because, kasi di kapigsan na, DJ Bagyo. However, with the breakdown of communication, adun tigiti assets mi nga hambi nga mamobilize because of that. And not only that, no bagyo niya sumangkwet, anya ti ibaga tayo ti aglawlaw nga tatao tayo. I-charge yun, nagita telepono yo kada amin. Tano in case nga adda sa kunawon no adda dagiti masapol yo iti tulong makapag awag kayo no kwa. A lot of them did that, but you can hardly get a call through Correct. because of the breakdown of the cell sites. That's right. Now, I do not blame it alone on the telcos. Tatarato'y kahamdam nga na forcing nga kasyan na eh. But I hope that the telcos will see the wisdom also of what we are trying to do. You see, it may not just be the genset, but that is one part. Because when I talk to them, that was the reason given to us why there was a breakdown. So we have to come out with a solution. The best that we can think of as of today. Now, on the other hand, we even have repeaters. Tapno at the other line of communication me. But even that failed because ada jay kadwan ti repeater, ada jay ngato kada amin, and the high winds, came about and downed a lot of lines. Even the towers sometimes are downed also. So that is another problem. Iso nga, we are even thinking of another line of communication again. Maybe that a satellite fed nga Internet. communication. As like Starlink or a satellite phone. We will see how it goes. We really saw the value or yung essence talaga ng communication. We really felt the absence daytoy signal, kuryente. So nga oray no maka-charge ka ti phone mo piman, o malatay, ang kamalata makatawag no when no maka-internet. Apo Gerard, iti biyang mat iti LGUs tayo. So even our local government units, particularly apo dito Bandanat, Amianan, the northern towns, we were caught off guard of how strong the winds were. Kasano mo ti experiences da dagitoy MDRRMOs tayo or the City Disaster Office? I think same but lang apo iti experience nga naala tayo dito'y probinsya. Laeng kanyada, of course, sila ti that on the ground ket nakita ket iti rigat na iti naaramid da babaan karon apo tagi aramid din tayong early meetings tayo mas naka-prepare apo tagiti LGUs tayo tagitoy ayanti kwa. May salaang gob ti nakita tayo idi kanyada di pa nag-request tayo. Idi bagada nga ag-force evacuate da medyo tagijay apo iti naging challenges da. Iso nga baka mabalin nga adalin tayon to ijay adalin minto apo ijay sa kunyang palalawigan iti ordinansa nga no dati kakastoy nga didigra mandatory evacuation idi nakita yo kami prior di Caribbean na nagkalma. Di ba? Bagbagadan nga umakar kayon. Pagdating ng 2 AM, yan na. So paano pa lalabas yung mga responders natin? No, dimngagda apo DJ. Yan. And speaking of that forced evacuation, siguro ni Apo Ram iti maka-share iti insights ita. You've been working with the barangays.
Gaano po ba talaga kahirap i-implement itong forced evacuation? Because really, some of our kakailyan, adamo dagi siya talagang agkitakit da po niya nga they leave their homes. What were your experiences, iti kasta, sir? Mahirap po minsan mag-implement dahil nga po, siyempre, may kanya-kanya ring sentiments po ang ating mga residente sa pag-iwan ng kanilang bahay, mga kagamitan. Pero po, kami naman po sa barangay, hindi naman po namin kayong ipapalikas kung wala pong reason galing sa ating mga higher ups. So, sana po sa ating mga residents, at least nakita naman na natin yung nangyari nitong bagyo na ito, sana po sa susunod po, makinig po tayo sa ating mga barangay officials because we mean good and ayaw po namin na madamay ang ating mga residente sa mga ganitong klase ng sakuna. Kaya sana po makipagtulungan din po ang ating mga nasasakupan sa ating mga barangay officials po. So on that note nga Rod, Apugov and our board members, iti mensahe tayo langanan kadagiti kakailyan tayo to be ready and to be disaster resilient. Apugov? Well, just like the usual bilin iti dagiti disaster time na nipod idi. When there are typhoons nga warning kada amin, they usually dati kunadan nga agisagana kati bagmon. Tano at any given time, jalabag katem, at dyan kitay basic nga kasapula mon. Kit digiti na duma, kit they may not even have the bags niya. But they be ready for all these things kada amin. So, sapay ko dakil unay apo iti napsuruan tayon, sapay ko tahan tayong ulitin manin no, hantay ko mga aramidanin. Diyan nagbiddutan tayo datoy napalabas nga bagyo. Okay, thank you, Gov. Apo Gerard? Dahiti po nga gundaway, alati agyaman, katigiti amin apong responders tayo. Adda dita apo, nanipod idi rugi, kas makita yo, manipod pa lang apo, idi kini krising, dire-diretso apo, ingana kiniemong. Amok nga iti kinaado apo iti sakripisyos yo intedyo para apo tagiti kakailyan tayo. Kastamot apo tagiti partner agencies tayo. Thank you very much. Ken kada tayo amin nga kaprobinsyaan apo no dati kakasto nga digra. Idawat ko intayo pa nagkaykaysa ta mamatiak apo no adda tayo ditoy agkikinawatan tayo nalaka tayo apong sabatan apo no nyaman tagiti challenges nga sumangpot kada tayo. Okay, and BM Ram. Hello po. Gusto ko rin po to i-take ang opportunity na ito para i-acknowledge lahat ng ating mga barangay officials na hanggang ngayon, sobra-sobra pa rin po ang effort sa kanilang mga barangay. Kung kaya't na sinikayat ko po lahat ng mga kabaranggayan natin na sana po makiisa tayo sa ating mga barangay officials. Lalong-lalo na po may mga ibang barangays pa rin po na hindi pa po 100% cleared ang kanilang mga lansangan, kung kaya't sana po mag-participate po tayo sa ating mga Kalinisan Day program sa ating mga barangay dahil nakita naman po natin kung pag mas marami tayong tutulong, mas mabilis po natin na makiklear ang ating mga lansangan. Yun po. First of all, one of the things na na-experience ko dito na bagyo, I did not expect the help coming from all the other provinces in an instant that they just came, even without us asking for their help. Lalo na yung mga telcos, yung mga electrical distributors, yung mga civic groups, from all walks, meron yung mga iba nagpadala rito ng mga team nila to help restore our electric power, no? There are others na nagpadala rito ng mga food items. In some cases, they even send cash. Lalo na si Governor Marcos ng Ilocos Norte. The next day pa lang, tinawagan na niya ako. Sabi niya, Mario, meron na akong pinirmahan na tulong para sa inyo. Marami pong salamat, alam nyo, ang daming ganun na kung babasahin ko, baka hanggang mamayang hapon na tayo matatapos dito. Pero sa kanilang lahat naman, alam naman nila. Locally, 1590, kahit na nga Thunderbird na nawasak din nagbigay pa rin in spite of having sustained a heavy damage on the resort.
And nakakatabang puso, no? And kahit na pagod ka, when there are these kinds of people helping you, nakaka-energize eh. Hindi lang naman yung tulong na binibigyan nila, but even on us working, nakakatulong yon. Ang ating unang part ng ating unang episode po ng ating La Union Agkaisa Talks and Thoughts from the Capital. Sa ikalawang parte po ng ating talk show, makakasama naman po natin ang ating mga colleagues from the National Government Agency na magbibigay din po ng updates sa kanilang mga programa para sa mga constituents po natin dito sa probinsya ng La Union. All that and more sa ating pagbabalik. This is La Union Agkaisa Talks and Thoughts from the Capital.